बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से तीन बड़ी खबरें सामने आई हैं और इन खबरों के बाद पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो पिछले जो तीन आर्मी चीफ थे, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और जनरल रहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा की निस्बत नाकाम तरीन आर्मी चीफ साबित हुए। मैं तीनों खबरें आपके सामने रखता हूँ कौन कौन सी हैं। उसके अलावा नादरीन, इमरान रियाज खान के हवाले से साफ़ी जो लंदन में उनके ऊपर खबर सामने आई कि उन पर हमला हुआ है मैनचेस्टर के अंदर, उस हमले की क्या तफसीलात है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस तरह की बातें जो की जा रही हैं, इस तरह की बातें करने से ये क्यों ऐसी बातें फैलाई जाती हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने जो बड़ी खबर रखनी है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है। नाज़रीन, इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से तीन बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर अमेरिका से कि अमेरिका ने एक अपने जो शहरी है उनके लिए बड़ी एडवाइजरी जारी की है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक तो सफ़र न करे और अगर कोई शहरी पाकिस्तान का सफ़र करता है तो बलूचिस्तान और KPK में तो बिल्कुल ही ना जाए, क्योंकि वहाँ दहशतगर्दों के मुसलसल हमले हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। उसके बाद वो मजीद कहते हैं कि फ़ौज के खिलाफ किसी किस्म के पोस्ट के अंदर हिस्सा न लें, क्योंकि पाकिस्तान के जो इदारे हैं खासतौर पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तो अब ये खबर सामने आई। अब नाज़रीन, इस खबर के बाद आपने देखा था कि द राइटर इसके पहले खबर छाप चुका है कि अमेरिका में पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदियां लगने जा रही हैं। तो फिर अगर अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, वो अपने शहरियों को नहीं जाने देता, तो कल को फिर जब अमेरिका सफरी एडवाइजरी लगाएगा तो उसमें वो ये कहेगा, बल्कि उसे जारी भी कर दिया है, तो वो कहेगा क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है तो दहशतगर्द वहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका आ सकते हैं, लिहाजा पाकिस्तान से भी कोई अमेरिका में नहीं आ सकता। नाज़रीन, इतनी ख़राब सूरत हाल कि अमेरिका कह रहा है कि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा मकदार बढ़ गई है। तो यहाँ आप देख लें कि हमारी तरजीहात, हमारे आर्मी चीफ की, हमारे इस्टेब्लिशमेंट की क्या है, वो आपके सामने है कि वो सियासी इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं। हर सूरत में एक पार्टी को और एक शख्स को कमज़ोर करने में लगे हुए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसी के साथ रिलेटेड दूसरी खबर भी इसी से रिलेटेड है नाज़रीन, और ये खबर ये है, एक इंडियन जो मीडिया है उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। इस खबर का डायरेक्ट ताल्लुक भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और आर्मी चीफ से बनता है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि अब पहले मैं आपके सामने खबर रखता हूँ। क्या है खबर? ये है कि मुफ्ती शाह मीर साहब तुर्बत में कत्ल कर दिए गए हैं। और ये खबर कौन दे रहा है? इंडियन मीडिया। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि मुफ्ती शाह मीर कत्ल हो गए तो इंडियन मीडिया क्यों खबर दे रहा है? इंडियन मीडिया इसलिए खबर दे रहा है कि उन्होंने इस खबर के साथ मुफ्ती शाह मीर की तस्वीर लगाई है और साथ उन्होंने कुलभूषण यादव की तस्वीर लगाई है, और उन्होंने कहा है कि कुलभूषण यादव को पकड़वाने वाला यानी मुफ्ती शाह मीर साहब ने मुखबरी करके जो इंडियन जासूस था कुलभूषण यादव, जो अभी भी हमारी कैद में है और हमारी फौज उसको भी इतनी जरूरत नहीं है कि उसको फांसी दे सके, अब उन्होंने कहा कि उसको पकड़ाने वाला कत्ल हो गया है। अब इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, तो इससे क्या जाहिर हुआ कि जिस तरह आपने पहले देखा था कि गार्डियन जो एक बरतानिया का मशहूर जरीदा है उसने एक स्टोरी छापी थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर 13 के करीब लोगों को कत्ल करवाया हिंदुस्तान ने डायरेक्टली। बाकायदा उन्होंने उन लोगों के नाम बताए थे जिनको उन्होंने एंगेज करके कत्ल करवाया था, जहाँ जहाँ कत्ल करवाया था, पूरी तफसीलात गार्डियन अखबार ने सामने रखी थी। और उसके बाद जो इंडिया के वजीर खारजा थे उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम किया था कि जो गार्डियन ने स्टोरी जारी की है जिसमें सरफराज तांबा था और भी बहुत से लोग कत्ल किए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये हमें मतलूब थे और हमने इसको पाकिस्तान के अंदर कत्ल करवाया है। तो अब नाज़रीन, ये जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया तो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मुफ्ती शाह मीर को जो कुलभूषण यादव को पकड़ाने वाला कत्ल कर दिया गया है कि जब वो नमाज तरावी पढ़ रहे थे तो एक गन असले से लैस शख्स ने अंदर घुस के उन्हें कत्ल कर दिया। तो इसका मतलब है कि इंडियन फिर बता रहे हैं कि जो भी हमारे साथ पाकिस्तान में हमें मतलूब होगा और हम जब चाहें उसे कत्ल करवा सकते हैं, तो उनकी खबर लगाने का यही मतलब है, क्योंकि उनके पहले वजीर दिफा इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, अब वो खबर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर एक और शख्स को, पाकिस्तानी को कत्ल कर दिया है, और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि उनकी तरजीहात क्या है कि किस तरह हिंदुस्तान चुन चुन के हमारे बंदों को मार रहा है और उन्हें कोई परवाह नहीं है। और तीसरी खबर जो सामने आई है वो भी हमारे आर्मी चीफ से रिलेटेड है, और वो ये खबर है कि पिछले जो 4 आर्मी चीफ थे जिसमें अशफाक परवेज़ कियानी साहब, रहील शरीफ साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर तबका इम्तियाज़ मिलिट्री,
اب ان کا جو ایک جاری کیا گیا ہے ایک گراف، تو سب سے زیادہ جو دہشت گردی ہوئی ہے، دہشت گردی کی جو لہر بڑی ہے اور پاکستان کے اندر بدامنی ہوئی ہے، تو اس میں نمبر 1 جو ان 4 آرمی چیف میں آتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب آتے ہیں۔ تو یہاں سے بات اندازہ کریں کہ پاکستان میں دہشت گردی کتنی بڑھ چکی ہے، انڈیا ہمارے لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور امریکہ ہمارے اوپر سبھی پابندیاں لگا رہا ہے، لیکن ہم بجائے اس کے کہ اپنی روش تبدیل کریں اور جیل میں بند جو ایک شخص ہے اس کو آزاد کریں، کیونکہ وہی انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتا ہے، لیکن ہماری ترجیحات کچھ اور ہے۔ اب ناظرین عمران ریاض خان کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے، ناظرین صحافی ہیں اظہر جاوید صاحب۔ اظہر جاوید صاحب لندن میں رہتے ہیں، پہلے تو وہ صحافی ہوا کرتے تھے، لیکن اب تو پچھلے کئی سالوں سے وہ جو نواز شریف صاحب کے وہاں پر جو گھر ہے وہ لندن میں وہ وہی رہتے ہیں، اور جب بھی نواز شریف صاحب کا شریف خاندان کا کوئی بھی شخص جاتا ہے تو وہاں وہ انٹرویو بھی کرتے ہیں اور ان سے لفافے بھی لیتے ہیں۔ بہت زیادہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ قریب ہے، قریبی صحافی ایسا سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون کے وہ پارٹی کے ایک صحافی نہیں رہے، اب وہ پارٹی کے رکن بن چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے 2 سے 3 تصویریں بھی عمران ریاض خان کی شیئر کی اور ساتھ لکھا کہ مانچسٹر کہ ایک سپر سٹور پر جب عمران ریاض خان گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ہوٹے کی نوجوانوں نے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے نکل کر وہ ایک اور جگہ ریسٹورانٹ میں گئے تو وہاں بھی لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے اوپر پڑی کی۔ اب دیکھیں کہ 2 تصویریں اس شخص نے لگائی ہیں۔ اصل میں تو یوں ہوتا ہے نا کہ جو کچھ بھی کوئی کرتا ہے نا، کسی کے ساتھ احتجاج کرتا ہے، جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا، خواجہ آصف کے ساتھ ٹرین میں جو گالیاں لوگوں نے دی تھی، اس کے علاوہ آپ نے جو سوئٹزرلینڈ میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا، تو جو بھی کوئی احتجاج کرتا ہے وہ فوراً ویڈیو بنا لیتا ہے کیونکہ اس نے پھر سوشل میڈیا کے اوپر لگانی ہوتی۔ اب اظہر جاوید صاحب جو ہے انہوں نے تصویریں لگائی ہیں اور وہ تصویریں بھی آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھ لیں، اس میں کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے جسے لگتا ہو کہ عمران ریاض خان کے اوپر حملہ۔ اب وہاں سے جو خبر سامنے آئی ہے، نورین شاہ جو کہ سوشل میڈیا کی ایکٹیوسٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ وہاں پر موقع پر موجود تھی اور عمران ریاض خان کے حوالے سے اب خبر یہ سامنے آئی کہ عمران ریاض خان کے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ وہ عمران ریاض خان کو دیکھ کر لوگوں نے پہچان لیا اور نوجوان جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ عمران ریاض خان سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ ویڈیو بنائی جائے، کوئی سیلفی بنائی جائے، ان کو چاہنے والے سارے لوگ تھے۔ تو یہ تھا ناظرین اصل واقعہ جو کہ اظہر جاوید صاحب تھا۔ اب یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی عمران ریاض سے ان کو بڑی پریشانی ہے، کیونکہ سارا میڈیا جو ہے اس کی ویورشپ ایک طرف ہے، عمران ریاض کی ویورشپ ایک طرف ہے، نواز شریف پریشان ہے، مریم نواز صاحبہ پریشان، سارے پریشان ہیں۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بیانیہ بنایا جو نون لیگ کے ساتھ جو مطلب باہر یہ جاتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ عمران ریاض کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ تو یہ اس طرح کرنے سے بیانیہ نہیں بنتے، بیانیہ بنانے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے نظریے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، ورنہ ایسے آپ بیانیہ نہیں بنا سکتے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔